हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जुहार। आपण मैंने केंता अच्छन आशा कर समस्ते भलथिबा। मुई स्वागत करछे आम चैनल ट्विन सम्बलपुरी ब्लॉग के। तो देखुन एटा सकालू सकालू मुई रापी होचे आउ मूड रेडी होते बिल्कुल भी भल ना लगे आउ तारपर रापी रूपा टिके नेली आउ पछे गाधमी बोलती आउ ठंडा भी जाऊे खरा मास हेले भी मते ठंडा धरुचे केंता जे आउ देही पाहा दुर्बल हेले सबू बेमार पाखे पाखे घिसी। तो एटा छुआ मैंने कि बड़ा बेले मोरमा थिला ये दिने कई आ तारपरे मुई फिर बुतरे थी इटा आमर मेसीनटा नसीजे कि बेले ग्राइंडर थी करबार के पड़ुचे आ हाथे भी छानी पारमी कि ना पारे जे बोलती आंगटी तो गुटे ना मुठा नहीं हेबार चीनी आंगटीटा केते दिन टाइम लागवा जे बेले ये लगी छुआ मैंने खेमु खेमु बेले बेले बड़ा के तक जोश हो सेनु जेन दिने आम दिने जदि ना पड़ी थे भी जाई तुहरा बड़ा बुढ़ी सबू नहीं आम जाऊलु तक सांग मैंने कही बोलिकी। तो ये देखुन आमर बड़ा केनता जे कहबे कमेंट रे आउ बहुत भल लगुला भी आ तेल टे पापड़ छानी नहीं बोले कि तेल केनता ये बड़ा देव कि एंता फेफल फेफल बागिल हो जाऊे केनता तो एंता हेसी मत कहबे आपण मैंने टिके। तो थरे छना होता से तेल टी देले भी हेसी बाकी मैंने पापड़ छानी नहीं मोरमा ताकले पापड़ छानी कर फिर तेल मिसई नहीं मुई आउ छानी छे बेले कि हेन्ता होचे आ देखुन बहुत सुंदर बड़ा होचे और बहुत बढ़िया लाल लाल होके कलर ना करे बड़ा बिल्कुल भल ना लगे चाउल बड़ा। तो भल होता ग्राइंडर थी बाटले टिके गुड़ा गुड़ा रही जासी केनता है केनता नहीं बोलिकी भावुली बाकी देखला बेले बहुत बढ़िया है बड़ा और स्वाद लगला आ जेन जिनिसटे करब बेले जब भल है कि भल लगे भल नहीं है बिल्कुल भी भल ना लगे। तो देखुन चटनी तेतेल आउ धनिया पतर लहसुन अदा सब ग्राइंडिंग करसन आउ चीनी आ नून दुईटा मुई जेनता बनासी हेन्ता बनासन इनी मैंने भी बढ़िया बन जानसन। तो बनालु आउ तारपरे सकालू इटा थिला आमर मंगलवार दिन वीडियो है। तो मुई तो दिने छड़ा दिने वीडियो दौछे आ दुई दिन वीडियो भी दिने दिने गुटे थी जुड़ी कर दे नौछे आरो हेन्ता होचे आ यहाँ दे मुई पूरा से भल भावे भल नुहे है कि बेले हेती लगी एंता हेबा केते दिन तक आ देखु थन आपण मैंने। तो गुटे हाथे फोन आउ धरिक गुटे हाथे करुचे आउ भल भुला हो सारे तारपरे बढ़िया से स्टैंड गुटे मुई मगामी बोलुछे गुटे मगैली से पड़ी से रिंग लाइट वाला हेती टे भल नहीं है हेते। तो एटा नसी भी गला आ देखुन आमर सबित खाऊे बड़ा और चटनी निनी मैंने भी आनछन। तो यहाँ स्मृति खाऊे आउ चटनी धनिया पतर के जब ग्राइंडिंग देवे कर देखबे थे आपण मैंने तो से चटनी बहुत भल लगसी और धनिया पतर नहीं पुदीना पतर थी बेले भी देकर करेंगे और भल लगसी और आम एंता करसूँ और बड़ा तेंतेल झोल भल लगसे बाकी भल ना लगे। तो सोबित चना झोल ना कल बोलिकी बोलते चना झोल तार जह फेवराइट है। तो ये खाना पीना आमर चलुचे आपण मैंने भी आसुन खाएमा नास्ता मुई गाधी कर पलि आइली फिर छुआ मैंने तक बाड़ी बुढ़ा कर खाइली नास्ता और रापी रूपा टे हेली आज पिनी मुझे शाढ़ी। तो नाइटी थी मत जह गहदिला भाई लगुचे आउ काची भी नहीं थी बेले कि ये शाढ़ी टे पारमी के अभ्यास करसी बेली आउ पिन्हीचे। तो देखुन आटा रपाकुड़ा टे नमा जाऊँ तापर फिर करमा मोरमा थिला ये सब करूला कि पलि गला बेले निजकू तो करवा के पड़वा देखुन सरीगला मोर रपा रूपी तारपर यहाँ नास्ता नुस्ती खाई खुआ भी सैलु आउ माखन फूल आनी तार बापा बारी तार बापा नहीं मुई जाइली मत देखली बेले लोभ लगला मोरमा थिला ये 5 दिन 6 दिन केते दिन तक भाजी भाजी छुआ को खाबार के देछे बाकी दूसरा लोग के नहीं जाऊन से माखन फूल आउ आमर शोभित भी बने माखन फूल खाएसी। तो श्रुति मोर संगे बाछुचे और तार बापा ये मजा करुन तो तकर कथा के शुनी शुनी आम हसुचु। एटा फ्रिज देख आमर फटा फ्रिज इंता सेन्ता काଣା काଣା बजन मुई भॉइसटा साउंड अफ करनी से करी जेतना कथा सुनले फिर आपण मैंने खराब भावे बोलिकी। तो खराब ना भावी थे भी हेन्ता किसी खराब कथा ना कहते बाकी आम निनी मैंने ना दो अपन्य बोले कहले। तो यहाँ हसुचु सब्सक्राइब गुटे गुटे कर सब्सक्राइबर मैंने इंता से काଣା काଣା कहते और मजा करुली। तो स्वाति से घर भितर थे से भी हंसी पकाला आ देखुन माखन फूल बेसार सोरसो बेसार चाउल देकर पिठो या करे। तो देखुन मोर आंगटीटा नुहे भल करी मुड़ी होता आ हिसाब से एनते एनते मोर काम कर नौचे किए अच्छे जे भी करवा आके आसरा करी सबुदिन लाभ नान आउ मोरमा कि बहुत दुर्बलिया हो गलान आगर अपेक्षा याद आ 22 दिन 23 दिन जे 22 23 दिन जे आमर घरे रही समकीरटा जितकी करी केतनी केते मुई तारटा पचे हे
ହେତ୍କି କେଭେ କରି ନା ପାରେ ନ ବାଗି ଲାଗ୍ଲାନ। ଆଉ ତାଠୁ ତ ମୁଁ ଜହ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲିନ। ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ବିନ୍ କହୁଁ ଚଲ୍ବାର୍ନି ଆର୍ ମୋର୍ ଗୋଡ଼ଟା ଯେନ୍ ଫୁଲୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ସବୁବେଲେ ଗୋଟେ ଟେନ୍ସନ୍ ମନେ ରହୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମାଖନ୍ପୁର୍ ଭଜା ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଆମ୍ତୁନ୍ କିନି କେତେ ଦିନ ରାନ୍ଧମି ବୋଲଛେ ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ଆମ୍ତୁନ୍ ଦିନେ ବି ନାଇଁ ରାନ୍ଧି। ବାକି ଇହାଦେ ଟାଁକୁ ହେଇଗଲାନ ଆଉ କାଟି ନାଇଁ ହେବାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛେ ଆମର୍ ଗଛର୍ ଆମ୍ ବାରିଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଗୁଡ଼ାଦୁ ଫଲିଛେ ତ ସେଟାକେ ଏନ୍ତା କତ୍ରି କରି ମୁଇଁ କଇ ନଉଛେଁ। ଆଉ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କରି କାଟିକରି କଲେ ବି ହେସି ବାକି ଟାଁକୁ ସହିତ୍ କାଟ୍ବ ବେଲେ ଟିକେ ସେ ଦୁସରା ଆଚାର୍ ବାଗି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ କାଁ କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ବି ହଉ କାମ୍ ଚଲେଇ ନେମା। ଆଉ ଏଟା ଆମର୍ କୁଲର୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ସେ ଟ୍ରେଟା ବି ଆନିଛନ୍ ଟିକେ ପାଏନ୍ ଝରୁଛେ ବେଲେ ଏଟାକେ ଏମ୍ସିଲ୍ ଦେଇକିରି ଲଟ୍କାମା ବୋଲିକିରି ତଲ୍କେ ଉତ୍ରେଇ ବେଲଛନ୍। ଆଉ ଚୁଇଲ୍ଟା ବି ଅମନାର୍ ମା ସାଜି ନେଇଛନ୍। ଯେ ସାଜ୍ଲେ ହେଲେ କାଁ କର୍ବି ଆଉ ଚୁଇଲ୍ଥି ମୁଇଁ ତ ରାନ୍ଧି ନାଇଁ ପାରେ ଆଉ ହର୍ବର୍ ତର୍ବର୍ ଆଉ ମୋର୍ ତ ମଜାମୁଜି ବି ମୁଇଁ ନା କରିପାରେ କଲାଟା। ତ ଫେର୍ ବି ଥାଉ ଗୁଟେ ବୋଲିକିରି ମୋର୍ ମା କହେଲା ଯେ ଏଟା ପକେଇ ପୁକା ନେଇଛନ୍ ଚୁଇଲ୍। ଆଉ ସୁତି ଇଟା ପଢ଼ୁଛେ ସ୍ୱାତି ବି ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆଉ ଉପର୍କେ ଯାଇକରି ଶୋଭିତ୍ କେତେବେଲେ ଆଇଛେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି। ତ ଇହାଦେ ବଜିଗଲାନ 11:30 ଆଉ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ଆମ୍ତୁନ୍। ଆଉ ଆମ୍ତୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସି ଦେଖୁନ୍ ଯୋଡ଼ି ରହିଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆମ୍କେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କରି କାଟି ନେଲି ଛାଞ୍ଚି କରି ତାର୍ପରେ କାଟି ନେଲି। ଛାଲି ସहिତ୍ ବି ଯେନ୍ମାନେ ରାନ୍ଧସନ୍ ତାର୍ପରେ ପାନ୍ମୁହୁରି 5 ଫୁଟନ୍ ଆଉ ରିସିଙ୍ଗା ପତର୍ ତେଲ୍ ଦେଇକିରି ଫୁଟେଇ ନେଲି। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଆମ୍କେ ଦେଇକରି ନୁନ୍ ଆଉ ହଲ୍ଦୀ ଦେଇକରି ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛେଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା ଟିକେ ସନ୍ତଲି ନାଇଁ ନେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସିଝେଇ କରି ବି ଆମ୍କେ ରାନ୍ଧସନ୍ ଗୁଡ଼୍ ପାନି ସିଝେଇ କରି। ତ ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧଲେ ବି ଆମ୍ର ବାସ୍ନା ଆଏଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାଇନେସନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଏନ୍ତେ ବଡ଼୍ ଭାଗି ରାନ୍ଧସି ଆଉ ଏନ୍ତେ ରାନ୍ଧଲେ କିନି ଘାଏକେ ହେଇଯାଏସି 10 ମିନିଟ୍ ଥି ଆମ୍ତୁନ୍ ହେଇଯାଏସି। ତ ଗୁଡ଼୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲେ ବିଲ୍କୁଲ୍ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମ୍ ତ ଘାଏକେ ସିଝି ଯାଏସି। ଆଉ ଇଟା ସୋର୍ଷ ବେସାର୍ ମୁଇଁ ମାଖନ୍ଫୁଲ୍ ଯେନ୍ ଭାଜ୍ଲି ହେଟା ଟିକେ ଅଗ୍ଲି ଥିଲା ତ ସେଟାକେ ଲଗେଇ ନେଲି। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ କାଣା କାଣା କରୁଛେଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର୍ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବ। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଲାଇକ୍ କର୍ବ, କମେଣ୍ଟ କର୍ବ ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିନେବ। ତ ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲାନ ଆମର୍ ଆମ୍ତୁନ୍। ବାକି ଏଥି ଖାଲି ଗୁଡ଼୍ ଲଗାବାର୍ ଅଛେ। ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ଦେଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ବୋଧେ ଚିନି ଥି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଚିନି ଦେଲେ କଲର୍ ବି ନା ଆସେ। ତ ଗୁଡ଼୍ କେତେ ଅଛେ ଦେଖ୍ମି ଯାଏସି। ଆଉ ଇଟା ଅଛେ କଲର୍ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ୍। ତ କଲର୍ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ୍ ଟିକେ ଦେଲେ କଲର୍ ଆଏବା ବୋଲିକିରି ଦେଲି। ଗୁଡ଼୍ ଦେଲେ ହେନ୍ତେ ବି କଲର୍ ଆଏସି ବାକି ଗୁଡ଼୍ ତ ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ କମ୍ ଦେଖିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ମିର୍ଚା ଦେଇନେସି କଲର୍ ମିର୍ଚା ଦେଇନେସି ଯେ ଭଲ୍ ହେବା ବଏଲି ଆଉ ଇଟା ଦେଇ ନଉଛେଁ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାନ। ଏତ୍କିରି ବତିରା ରଖ୍ଲେ ଭଲ୍ ହେସି। ଆମ୍ ସିଝିଲାନ କି ନାଇଁ ସିଝିଲାନ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ତ ବାକି ତତୁଥିଲା ବେଲେ ବି ଛାଡ଼ି ନେଲି। ଆଉ ହେନ୍ତେ ବି କେତେରେ ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ା ମର୍ସି। ତ ଥିଲା ଏଥିରେ ଭଲ୍କ ଗୁଡ଼୍ ଆଉ 2ଟା ଆମ୍ଥି କେତେ ଗୁଡ଼୍ ବି ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିଲା ବି। ତ ଇ ହିସାବେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧସି ଆମ୍ତୁନ୍ ଆଉ ଘାଏକେ ହେଇଯାଏସି। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ କହେବେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଯଦି ମୋର୍ ହାତ୍ ଭଲ୍ ଥିତା ମୁଇଁ ଆଣ୍ଟି ପାରୁଥିତି ବେଲେ ମୁଇଁ କେଭୁ ଆଚାର୍ ଆମୁଲ୍ କେତେ କାଣା କରି ସାରିଥିନ। ତ ନାଇଁ ନ ସେଟା ଠିକ୍ ନାଇଁନ ହାତ୍ଟା କେବେ ଠିକ୍ ହେବା ଯେ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଦବି କରି ରହେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ କାଁ କର୍ମା ସେଟା ତ ବହୁତ୍ ବଡ଼୍ ବିପଦ୍ଟେ ଗଲା। ଆଉ ଏତ୍କି ଦୁଃଖ୍ ପାଏବାର୍ ଅଛେ ଆଉ ପାଏମୁ ବେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ୍ ଲାଗ୍ବା ଯେ ସେଟାକେ ଅପେକ୍ଷା କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲାନ ଆମର୍ ଆମ୍ତୁନ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ତ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧସିଁ। ଆରୁ ହର୍ବର୍ ତର୍ବର୍ ଥି ଜଲ୍ଦି ଗଲା ହେଇ ବି ଯାଏସି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଅଣ୍ଡା ବି ଥିଲା ଯେ ଅଣ୍ଡାକେ ବି ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ମାଖନ୍ଫୁଲ୍ ଭଜା ଆଉ ତାର୍ପରେ ଦେଖ୍ମା ଆଉ ଗୁଟେ କାଣା ରାନ୍ଧିଛେଁ ଯେ ଇଟା ହଉଛେ ଦାଏଲ୍ ରାହେଡ଼୍ ଦାଏଲ୍। ତ ରାହେଡ଼୍ ଦାଏଲ୍ ହେଲେ ଶୋଭିତ୍ ଖାଏବା। ମୁଗ୍ ଦାଏଲ୍ ହେଲେ ନାଇଁ ଖାଏ। ସ୍ୱାତି ବି ଟିକେ ମୁଗ୍ ଦାଏଲ୍କେ ମନ୍ ନାଇଁ करे। ତ ରାହେଡ଼୍ ଦାଏଲ୍ ରାନ୍ଧିନେସି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଭାତ୍। ଆଉ ଇଟା ଥିଲା ଆମର୍ ବେଲାର ଖାନା। ତ ଅଣ୍ଡା ମୁଇଁ ସ୍ୱାତି ବେଲା ମୁଇଁ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଖାଏ ବଏଲା ତ ତାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଭଜା କରିନେମି ଆଉ ଯୁଡ଼େ ଅଛେ। ଆର୍ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିନୁ ପାଏଲା ଅଣ୍ଡା ଏ। ତ ହେନ୍ତା କରି କୁରା କରି ବହୁତ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି। ଆଉ ଏମାନେ ତାକର୍ ବଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଥି ଲାଗିଛନ୍। ଆଉ ସବୁଦିନ୍ ଏନ୍ତା ବାଢ଼ି କରି ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଦେବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଜାନୁଛନ୍ ବି ମୋର୍ ମାକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ବୋଲିକରି ତ ସଂକୀର୍ଲେ ବାଢ଼ସନ୍ ଖାଏସନ୍। ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ପଛେ ଖାଏମି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହେନ୍ତା କରି କୁରା ନଉଛେଁ ଆଉ ଦେଖୁଥଉନ୍ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦିନା ଦୁ ତାର୍ପରେ ଭଲ୍ ହେଲେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଭଲ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି ଆଉ ଦେମି। ତ ଅଣ୍ଡାକେ ତାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଭୁଜିଆ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ତୁନ୍ ରାଲ୍ହାଟା ତର୍କାରୀ ଅଣ୍ଡା ତର୍କାରୀ ନାଇଁ ଖାଏ ବଏଲା। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ତାର୍ ଲାଗି ଇଟା ବାଢ଼ୁଛେ ଗୁଟେ। ଆଉ ଇଟା ଶୋଭିତ୍ ଖାଏବା ତାର୍ ବାପାକେ ଦେବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଏମି ଗୁଟେ। ତ ଅଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡି ଇହାଦେ ସବୁ ଖାଇଥିବାର୍ କଥା। ଆଉ ଏମାନେ ଆମର୍ ମାଛ ମାଂସକେ ମନ୍ ନାଇଁ କରନ୍ ଆର୍ ନାଇଁ ଖାଆନ୍। ତ
तो बुझौली खाइथिब जे निनी बोलिकी आ गुरस भी आनुछु इहादे तो गुरस भी पीब बेले सेटाके भी मन ना करन हेन्ते उन्ता करी करछन बाकी ताकर दी पाटा तापने सच करी रखिछन आ एटा थिला रातिर बेली टाइम आ रातिर लगी मुई पखाल कइछे आ चना ओइल के एटा भजा करूछे तो आलू नहीं देबार आलू खाई खाई मैंने हॉस्टेल नु बीत बीतेछन स्वाति सुती बोले आलूटा मुई कैंसी थे नहीं देबार न आउ खाली ओइल आ चना देमी आ एथि मसला गुण टिके देमी जीरा पाउडर तो एतकी देमी आ बेसी नहीं दिए आपण माने चना ओइल केन्ता करी भाजसन जे बताबे आउ एटा थिला आज सकालर बेले आमर बुधवार दिन सकालर भिडियो टिके आ बुधवार दिन सकाले मोर डाक्टर निके जीवार थिला तो मुई हरबर तरबर राइन नेली आ गुटा मुग रान्धा बेले तो गुटा मुग के राइन थिली आर तारपरे एटा तरकारी बेले झुलेर आलू माखन पुटल चारटा थिला आ सबके मिसे करी एंता सतला मिताल एंता मिक्स तरकारी मिताल कोई नेथिली थी ओइल लेसुन बिना दे सादा करी कोई नेथिली बैंगन टिके मिसेथिली कदेल गुटे भी मिसेथिली तो देखुन आमर घांट तरकारी आउ एंता तरकारी करे छुआ मैंने सबे पसंद करसन ये गाजर फाजर भी देले बहुत भल लागसी आ करुथिबे आपण माने भी जानिथिबे आर खरा करलान खेतेती आर गोड़बगा टिके जीवार अछि बेलगिनी देखुन मुई झरका बाटू भिडियो करुछे स्वाति आर बहुते खरा करछे बोलिकी या बाहर से के देखौछे आगे देखुन आमे बाहरिलु न तो এটা অন্যা উন্নি দিয়ে নিতেছি বলি স্টল নিও বলিকি বলଥିଲେ स्वाति सुती तो स्टलटा संभले ना पारे हाथे तो ना पारबार बेली और तार बापा के ना पारो बोलिकी बोलଥିଲେ से तो मुई पारमी जाऊँ पलामा कहा के मन धर्मा बेले और बुल्ला नहीं जाऊँ न बेलु आमर गोड़ भगार गोटे डॉक्टर असन भलटा बेले ताकर निके गलु सर्जरी डाक्टर देखसन भी अक्षय नायक ताकर ना तो ताकर निके जाऊँ देखिए माई आठुटा और देखिए आले जानबे बेलु और ताकर निके गलु तो इहादे बजी 10:30 आउ आमे गलु आसलु फिर आ बाकी भिडियो ना करिन तो यहाँ रातिरटा देखो राति कइथिली मुई मिल मेकर आलू भजा आचार आउ पखाल तो एतकी थिला रातिर खाना आउ आजिबार भिडियोटा बेसी लम्बा करूँ आउ गुरस भी फुटाइछे आउ इनु रखमा देखामे फिर आउ गोटे नुआ और फ्रेश ब्लॉग रे एतकी बेल तक आपण मानकु बाय।